चामय विद्या गजेन्द्रस्य उज्जयन् किं कमनीय रूपमधिकं कि सुधाम्नो धनः विदुरं किं जाति जातवपतेरुग्रसं किं पौरुषम् भक्त्यार्भिर्नत स्तुत्यते भक्तिगुणे भक्तप्रिय माधव परमाराध्य परम प्रेमोदय अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक महाप्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुर बलभद्र महाप्रभु माँ सुभद्रिका सुदर्शन महाराज चरणारविंदे कोटि प्रणाम जन सारा सत्य सनातनी चिरामहादिनी जोगमाया स्वरूपिणी माँ कारिणी तारिणी सारला विमला माँ भद्राकाली चरणारविंदे कोटि प्रणिपात जन सारा सर्वशेष पालार श्रोता भाव में बसी रही समस्त हरिकथा पिपास सज्जन मान नरनारायण मन कर समस्त चरणारविंद कोटि प्रणाम जन सारी पालेकर मान कर्तव्य पालेकर मान सांविधानिक नियम पालेकर मान मौलिक पंथा तदनुजाई सत्यनारायण पवित्र मंच उपर मंचासीन हो सारा कपिले पालेकर मान मौलिक पंथा अनुसार सर्वप्रथम आम मंचासीन हो सारी बांका दास विरचित एक मातृवंदना को पाठ कर सारी चारिपाद श्लोक दिए पाठ कर जहाँ है बड़ आनंदर कथा एवं निजक चिंता कला बड़ गर्व लगे कहीं सार्वजनीन गाई पूजा ये पवित्र माटी पवित्र ग्राम 40 वर्ष छुआ ये पवित्र समय पवित्र मुहूर्त ये महान ग्रामवासी मान द्वारा आयोजित होता हरिकथा आपण मान हरिकथा पालर 3 दिन व्यापी हरिनाम संकीर्तन ज्ञान यज्ञ नाम यज्ञ अधिवासन जमी आम मैंने जो पदार्पण कर जहाँ पालकर मान नियम से अनुसार आम मैंने पालकर भाव आशीर्वादात्मक श्लोक टी पाठ कर मातृवंदना गोटे आशीर्वादात्मक श्लोक पाठ कराई समस्त ग्रामवासी मान सहित ये ग्राम नुहे ये ओडिशा बाटी नुहे ये भारत वर्ष नुहे सारा विश्व को शांति प्रतिष्ठा करने सारा विश्वर प्रत्येक जनमानस भक्तिर भाव को संचार करने प्रत्येक अधिवासी मान प्रत्येक मनुष्य जाति को मनुष्य जाति मंगल कामना करने जहाँ को आम आवाहन कर जहाँ को कथा कहवाई से कथा कहवा पूर्व चारिपाद श्लोक दिए पकाई ये श्लोक जो आम गाई ज्ञानीमा आपण मान स्मरण करने चाहे आग प्रथम आमको चिंता करने पड़ो ज्ञानीमा आम मैंने समस्ते होती सनातनी हिंदू आम मैंने समस्ते सनातनी आ संप्रदाय मान धर्म हूँ हिंदू धर्म सनातनी हिंदू भाव प्रत्येक धर्म किसी ना किसी ग्रंथ रही धर्म ग्रंथ प्रत्येक धर्म अच्छी जेपरी इस्लाम धर्म ग्रंथ को कुरान कहा ख्रिस्टियन धर्म ग्रंथ को बाइबल कहा जैन धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहा आम मान आम सनातन हिंदू भाव आम मान धर्म ग्रंथ को कहा ज्ञानी मान मान पुराण आम मान धर्म ग्रंथ होती पुराण जदि पुराण को तन्न तन्न कर परीक्षा करवा जदि चिंता करवा परीक्षा करवा पुराण को 3 भाग में विभक्त करा एक है पुराण 2 है उपपुराण 3 है अति पुराण उपपुराण को अति पुराण को बात देवा ये जो पुराण कथा रहा ज्ञानी मान ये पुराण को 18 भाग में विभक्त करा 18 पुराण 17 पुराण जहाँ महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित होती आम मैंने समस्ते जानती व्यास विरचित 17 पुराण 18 खंड पुराण आम मान मूलाधार आम संस्कृतिर मूलाधार आम धर्म मूलाधार आम परंपरार मूलाधार ये हूँ 17 पुराण सत्य 18 पुराण सीना आप कहीदे कि 18 पुराण नाम पाई
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କଣ ଅଦ୍ବୟଂ ଭଦ୍ବୟଂ ବ୍ରତ୍ରୟଂ ଚ ଚତୁଷ୍ଟୟଂ ଅନାପକୁଲି ଗଚ୍ଛାମି ପୁରାଣାନି ପୃଥକ ପୃଥକ ମଦ୍ବୟଂ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନୀମାନ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଏ କଥା ହଁ ଆମେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜାତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ଆମ ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ହଁ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଆମମାନଙ୍କର ବି ଧର୍ମ ମୁଁ ଯୋଉଠି ମଞ୍ଚକୁ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁଠି ଅନୁରୋଧ କରେ ହଁ ପାଲାକାର ମାନେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଜାଣିବା ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯେତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହିଁକି କହିଲେ କଥା କାଇଁ କହିଲେ ପାଲା ଶୁଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଲା ଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ପାଲା ଶୁଣିବେ ପାଲାକାର କାହିଁକି ପାଲା ଗାଇବ ପାଲା ଗାଇବ କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟି କଥା ଦୁଇଟି କାରଣ ଆଜ୍ଞା କପିଳ ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିଲୁ ତାର କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ହଁ କାଲି ସକାଳୁ ହଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋପ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ପୁଅ ତାର କଣ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ ମନାନ୍ତୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯିବେ ଆଚ୍ଛା କଣ କେତୋଟି ଜିନିଷ କେତେ ଆମ ପୁରାଣ ହଁ ପୁରାଣ କର୍ତ୍ତା ଆମ କାବ୍ୟ ଆମ କବି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଭାଷା ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଭୁଲିଯିବ ଏ ଜାତି ସେ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ପାଲାକାର ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତିକି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାସ୍ତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପୁରାଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ଜାତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଏ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ତ 4 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଅମର ନା 4 ଜଣକୁ ଅମର କୁହାଯାଏ କିଏ କିଏ ମରିକି ବି ଅମର ହେଇ ରୁହନ୍ତି ସେ 4 ଜଣ କିଏ କବି କବି କଳାକାର ଦେଶ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କବି କେବେ ମରେ ନା ମତେ କୁହନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଳାକାର ଯୋଉମାନେ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ତଥାପି ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପଟରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭକ୍ତ କେହି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଯିଏ ଦେଶ ସେବା କରେ ଯିଏ ମା ମାଟିର ସେବା କରେ ସିଏ ମରିକିରି ବି ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କାହିଁକି କଥା କହିଲେ ଆମେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ହଉଛି କବିମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଏ ଦୁଇଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ପାଲାକାର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପାଲା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉଦିନ ଆପଣମାନେ ଆମେ ପାଲାବାଲା ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ହୃଦୟରେ ଭୁଲିଯିବେ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡେଇବେ ଜାଣିବେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ପଦାଘାତ କରିଦେଲେ ଏ ଜାତିକୁ ଆମେ ପଦାଘାତ କରିଦେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ 4 ପାଦ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପଢିଛି
कही बात ये तो अर्थर पुराण कहीदेली हाँ मद्वयम भद्वयम प्रत्ययम च बोध चतुष्टयम ओनाप गुली गस्करी प्राणी पृथक पृथक हाँ ना अर्थर पुराण में कौन मद्वयम हाँ म वर्णन दुई खंडी पुराण सारे ना कौन मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण दुई भद्वयम हाँ भ वर्णन दुई खंडी पुराण ना कौन भविष्य पुराण भागवत दो चार प्रत्रयम हाँ प्र वर्णन तीन खंडी पुराण ना कौन जी ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण साते बोध चतुष्टयम हाँ बोर चारि खंडी पुराण ना कौन दो वायु पवन बराह विष्णु सात और 11 केते हला 11 आ केते रहिले और साते अग्नि पुराण एक नारद पुराण पद्म पुराण तीन कूर्म पुराण चार लिंग पुराण पाँच गरुड़ पुराण हाँ स्कंद पुराण सात केते और 18 ये 18 खंड पुराण होउछन्ती ए संस्कृतिर मूलाधार आज्ञा अनुमानकर मूलाधार हाँ किंतु हाँ ये 18 पुराण भितर आज गोटे श्रेष्ठ पुराण कथा करी ठीक बढ़िया কথা 18 पुराण भितर श्रेष्ठ पुराण कथा आज्ञा से श्रेष्ठ पुराण किए कपिल ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାଣ କିଏ କିଏ ଅକ୍ଷର ବଡ ବଡ ଯା ଫର୍ଦ ବଡ ଯା ଗୋଲକ ବଡ ବଡ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କପିଳରେ ହଁ 18 ପୁରାଣ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ହଁ ଅକ୍ଷର ବଡ ଥିଲେ ନା ଆଉ କାହାକୁ କହନ୍ତି 18 ପୁରାଣ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରାଣ ତାରେ କାହାକୁ ଲେଖିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହଉ ହଉ ଓଡ଼ିଆ କବି ହଁ ସେ କିଏ पंचसखा दिव्य कवि जीए चैतन्य महाप्रभु द्वारा अति बड़ी उपाधि भूषित होते आज्ञा अति बड़ी उपाधि भूषित होता अखंडपुरी जिला भितर रही 16टी शासन शासन 16टी शासन आज्ञा ये 16 शासन भितर गोटे अन्यतम शासन नाम हूँ कपिलेश्वरपुर शासन शासन हाँ ओडी कहलु कपिलेश्वरपुर शासन अरे एबे पूरा पलागा जाई फेरिछु तार मोर मने नहीं पूरे सातपड़ा गला बेलू हाँ पुरी सातपड़ा गला बेलू हाँ ब्रह्मगिरी पूर्व हाँ डाहाण पटे हाँ शासन पड़े कपिलेश्वरपुर शासन आज्ञा जन्म होते हाँ ब्राह्मण घरे हाँ जगन्नाथंकर जड़े परम भगत भक्त निज माँ एमती पुओ थिला ओडिया रे ओडिशा रे एमती पुओ जन्म होता हाँ ओडिया जातिर टेक नुहे निज माँ सम्मान को रक्षा करने सहित ओडिया जातिर टेक को रखिदेला चैतन्य महाप्रभु जहाँ को अति बड़ी उपाधि देते आज्ञा अति बड़ी जगन्नाथ दास अपने कपिलेश्वरपुर शासन में जन्म लिखि दे नाहंती ओडिया भागवत भीतर गिरे खाली 18 पुराण भितर सार तल पदर लिखी ना खाली कौन शास्त्र सीए पुराण सीए ज्ञानी माने 17 को पुराण कहे 17 खंड पुराण होती पुराण किंतु भागवत पुराण नुहति 17 खंड पुराण को आप शास्त्र कहे भागवत शास्त्र नुहति से पुराण नुहति कौन महापुराण शास्त्र नुहति कौन लिखिले जगन्नाथ दास से शास्त्र नुहति परम शास्त्र भागवत जगन्नाथ दास कहले परम शास्त्र भागवत अभ्यास कर भागवत शास्त्र नुहति कपिल जहाँ होती परम शास्त्र कहीं परम शास्त्र सब पुराण को आम शास्त्र कहे कि भागवत को शास्त्र न कही कहीं परम शास्त्र कहवा कहीं कहवा ना जी परमंकर शास्त्र सी होती परम शास्त्र जी परमंक शास्त्र सी है परम शास्त्र से परम किए
କିନ୍ତୁ ନାମ ତିନି ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଭଗବାନ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରକାର ନାମ, ଯେମିତି କର୍ମକୁ ସେମିତି ନାମ। ଉଦାହରଣ କପିଳ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ, ଝାଞ୍ଜ ଧରିଛୁ, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କପିଳ ଗୋଟାଏ ପାଳିଆ। କାଲି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ପରେ ତୋ ପୋଷାକ ବଦଳି ଦେବୁ, ଏ ପୋଷାକ ତ ପିନ୍ଧି ନଥିବୁ, ଘରକୁ ଯିବୁ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରିବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ନାମକୁ ବହନ କରିବ, ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ନାମକୁ ଧାରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁକି ହେଲା? ତାଙ୍କ କର୍ମଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କହିବା? ଶୁଣିବୁ କାହିଁକି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ? ଯେ ସାରା ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ନାମ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହୋଇ उपनिषद गोटे श्लोक गाँती। उपनिषद श्लोक कौन को गोटे पाद श्लोक हिरण्यगर समवर्तताग्रे जातो पतिरेक उपनिषद लेखा अच्छी हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातो पतिरेक हिरण्यगर्भ क्या कहवा ब्रह्मांडर गोटे नाम हूँ हिरण्यगर्भ। ब्रह्मांडर गोटे नाम हूँ हिरण्यगर्भ। किंतु उपनिषद कहिले जी हिरण्यगर्भ सी तो ब्रह्मा पुणी पतिरेक आसी आम जानती आम हिंदू समाज रे आम तीन जन को त्रिदेव कहते। तीन कर्म जो त्रिदेव होती जड़े सृष्टि की सर्जना करती सी है ब्रह्मा, जड़े सृष्टि की पालन करती सी है विष्णु, जड़े सृष्टि की संहार करती सी है शंकर भगवान। किंतु उपनिषद कहिले ज्ञानी माने जड़े जेमिति कर्म कले सेमिति नाम को धरिब। जेतेबेले सृष्टि की सर्जना कले सेतेबेले नाम हैला हिरण्यगर्भ वा ब्रह्मा। पुणी पतिरेक आसी पति काहाकु कहंती? गंडेईपति। पति शब्दर प्रकरण के सर मु तो पति जानती गंडेईपति व्याकरण कुआ शाब्दिक ज्ञान भेट कुआ पालयति इति पति जे पालन करे ताकू कहंती पति। अच्छा तीन देवता भीतर पालन करंती किए रे? तीन देवता भीतर पालन करता कौन देवता? विष्णु। विष्णु तो पालन करता। उपनिषद कहे जी ब्रह्मा है सृष्टि करे से पुणी पति है पालन करे। ब्रह्म संहिता ठीक से कथा कहले से कहीं ब्रह्मा है आदौ मह्यम सकृतव्य चतुर्विधा गोत्र ही भूत सर्ग शास्त्र भीतर कतोटी आश्चर्य कथा ब्रह्म संहिता लेखा गला। कौन कहे ब्रह्म संहिता? बोले पादौ प्रथम शब्द है पादौ ताकू कहीं पादौ कहला कहीं पादौ लेखा गला संस्कृत साहित्य भीतर पाद पादौ पादः पाद है गोटे पाद पाद है दुईटी पाद पाद है अनेक पाद तेणु ब्रह्म संहिता कहले दश पादौ जहाँकर दुई पाद चतुर्विध प्राणी सृष्टि से पादर चारि प्रकार प्राणी की सृष्टि कर। अरे से चारि प्रकार प्राणी किए
आपने बसी शिक्षित समाज आज की 12 वर्ष 13 वर्ष पूर्व आज की 13 वर्ष पूर्व मोर आज भी मन अच्छे 2012 मसीहा फेब्रुआरी मसरे मार्च मसरे आज्ञा से चंडीखोल पाखे गोटे मंचर विश्वनाथ साईकर मोर 5 राति पाल चली था आ से दिन बड़ गर्वर कथा से दिन 2012 मसीहा मार्च मसरे आम मातृभाषा ओडिया को मिला शास्त्रीय भाषार मान्यता शास्त्रीय भाषार मान्यता प्राय 4टी टेलीविजन चारि जन सांबादिक पहुंची थे आमको पचारि बेणापुर चंडीखोल पाठ बेणापुर बोली से मंच से बेणापुर पाखे बेणापुर मंच 4 सांबादिक जाई पहुंची प्रश्न करते आम धर्म संबंध आम भाषा संबंध जो मानकर अक्लांत परिश्रम जो मानकर त्यागमुक्त जीवन आम भाषा को शास्त्रीय भाषार मान्यता देला केते कवि केते कथाकार केते गाल्पिक केते उपन्यासिक तांको भितर जणे कविकर पद किए गाइबा ब्रह्म बोली काहे ताको कहिबा से किए हेले मधुसूदन को मधुसूदन लिखि देना है ओडिया भाषा रे धन्य है ईश्वर तुम हो धन्य है ईश्वर तुम हो ये बुद्धि को आज तो सांबादिक महोदय कहते मोर बड़ सौभाग्य जे किसी समय पूर्व मंचर को किसी आसबार किसी समय पूर्व से महान व्यक्ति लेखा बही खंड को मो पाखे पहुंची जाए जी किए माटीर गौरव गाँव गौरव राजीव रोशन दास बोली कहते जी जड़े महापुरुष जो महान पुरुष को एपर्यंत ओडिशा माटी चिन्ह पारा ना तथापि आपण मान कथा दूसरी जिते से महान व्यक्तित्व महान पुरुषंकर महान साधकों बही खंड को मो पाखे पहुंची निश्चित भाव में आपण अंचल को पुनर्बार जो आसवि ताकि तात्विक कथा रही खाली 2-4 धाड़ी पढ़ी कि ना बहुत तात्विक कथा रही तत्व कथा निश्चित आलोचना करने चेष्टा करवा यह हूँ आपण माटीर गर्व गौरव कपिल कहीं कहले कथा आम ओडिया भाषा ओडिशा माटी जन्म होता एमती महान व्यक्तित्व रही जो लेखा भितर केड़े रही केड़े गांधीर्यपूर्ण कथा जहाँ मधुसूदन लिखिदेले धन्य है ईश्वर तुम बुद्धि कौशल केमते बढ़िल मेघ वायु जल स्थल भगवान को ब्रह्म बोली प्रमाण करदेले प्रभु तुम कौन कर आम आखिरे जहाँ देखुं ये किए तैयारी कर ये माटी की किए तैयारी कला यही प्रभु की किए तैयारी कला यही प्रभु मन को किए तैयारी कला यही प्रभु ये माटी पानी पवन खाली सेति के रे ताकू कहते आश्चर्य विधान ये जहाँ करिछि जगत रे केही करि पारिबे कि पुओ कोन करके जाइया कोन करके आकाश रे कोटि कोटि तारा किए तैयारी कला यही प्रभु ग्रह तारा नक्षत्र को किए तैयारी कला यही प्रभु खाली सेति की मुहे मधुसूदन चले केड़ा आश्चर्य विधान से जहाँ करिछि जगत रे केही करि पारिबे आश्चर्य कोन आश्चर्य करि सुनिबु कोन आश्चर्य करिछंती रे अखिल माछ रे अखिल माछ ये शून्य रे चढ़ाई हे शून्य रे चढ़ाई होई भोई
ଯେତେ ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବକୁ ତ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କବି କହିଲେ ଜଳରେ ରଖିଲ ମାଛ ଶୂନ୍ୟରେ ଚଢାଇ ଭଳି ଭଳି ଜୀବ ରଖିଦେଲ ସବୁ ଠାଇ। କୁହ ମାଛ ଗୋଟାଏ ଯିବ ମାଛ ଗୋଟିଏ ଯିବ। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ନା ଆଜି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟାଏ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ନୂଆ ଗାଁ ଢିକିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପାନ ଧାନ ନିନ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛି। କାରଣ ଯୋଉଦିନ ମତେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ କଲେ ଭାଇ ଜଣକ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୁଜଙ୍ଗ ପାଖରୁ ଫୋନ କରୁଛୁ କୁଜଙ୍ଗ ପାଖରେ ଗାଁଟା ନୂଆ ଗାଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନୂଆ ଗାଁରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେଇ ନୂଆ ଗାଁଟି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେବଳ ଟିଭିରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଭଦ୍ରାକାଳୀଙ୍କର କୃପା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶିଷ ସେ ମାଟିରେ ଆମେ ଆଜି ପାଦ ଦେଇପାରିଲୁ। ସେ ମାଟି ଦେଇକି ମାଟିରେ ଟିକେ ମଥାରେ ମାରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କହିଲେ ଯେତେ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସବୁଜ ଜୀବ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜୀବଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ହେଲା ମାଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମା ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ ହେଇକିରି କୋଉଠି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ଜୀବ ହଉଛି ମାଛ ନା ସେ କୋଉଠି ବଞ୍ଚୁଛି ପାଣି ଭିତରେ ମାଛ ବଞ୍ଚୁଛି ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଭାବୁଛି ନା ନା ହଉଛି ମଣିଷ ବଞ୍ଚୁଛି ଉପରେ ମାଛ ବଞ୍ଚୁଛି ପାଣିରେ। ଆଚ୍ଛା ମାଛକୁ ଯଦି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମାଛକୁ ମଣିଷକୁ ଯଦି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଦେବା ଆରେ ଇଏ ତ ଯିବ ସିଏ ତ ଯିବ ୟାକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ତ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କଲେ ସିଏ କାହିଁକି ପାଣି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲା ଇଏ କାହିଁ ଉପରେ ବଞ୍ଚିଲା ଇଏ କାହିଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ମରିଲା ସିଏ କାହିଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିଲା ମତେ କହ ଇଏ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ କୋଉଠି କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ କେହି କହିପାରିବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକି ଚଢେଇଟା ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଡେଣା ଧାରିକି କେତେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛି ମଣିଷ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡି ପାରିବ ଏମିତି ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯିଏ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରିବ ଏମିତି ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯିଏ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ଇଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ। ଖାଲି ସେତିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଦେଇ ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି କେହି କରିପାରିବେ। ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କଲେ ଯେତେ ବୃକ୍ଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସବୁ ବୃକ୍ଷ କଣ ସମାନ ହେଇପାରିଲେ ନାଇଁ ରେ ଲେଖିଦେଲେ ମଧୁସୂଦନ ପରା କହିଲେ ଆଖୁ ଗଛରେ ଭରିଲ ଆଖୁ ଗଛରେ ଭରିଲ କେତେ ମିଠା মতে কলি সবু সমান কি কপিল হন করুলু কহিল মতে আখু রসটা কেমিতি লাগে লিম্ব রসটা কেমিতি লাগে আচ্ছা ইয়ে তো বৃক্ষ তু সিয়ে তো বৃক্ষ ইয়ে কাই মিঠা সে কাই পিতা সবু ফল সিয়ে সৃষ্টি করিছন্তি সবু ফল কোন সমান অয়াটা কেমিতি লাগে কোসা লাগে তেঁতুলিটা কেমিতি লাগে খটা লাগে আরে ইয়ে তো ফল সিয়ে তো ফল ইয়ে কাই কোসা সে কাই খটা ইয়ে কোলা সেই কোলা হলা ব্রহ্মরে মଣିষ পিলাটা জন্ম হচ্ছে জানি গোটে ছোটিয়া পিলা জন্ম হলা কেমিতি কান্দুছি কুয়া 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 করে কান্দিলা কাই কুয়া কুয়া করে কান্দিলা আশা দিদিকে কাই কইলা আশা দিদিকে খোঁজিলা মଣିষ পিলাটা জন্ম হইবি কুয়া করে কান্দিলা যে আশা দিদিকে খোঁজিলা সে কোন খাই বসি রহরে মଣିষ পিলাটা কুয়া করে কান্দে কইবি কপিল যে পিলাটা জন্ম হইবি ন কান্দে কোন হুয়ে স্যার এটা পাটি ভিকি বনাইয়া মানে পাল্লাটা আমি যাহা কহিবা পুরাণ সমুদ্র কথা কহিবা না অন্য কথা কহিপারিবা কি আমি যাহা কহিবা পুরাণ কথা কহিবা যদি গোটা মଣିষ পিলা জন্ম হেলা কুয়া কিনি কান্দিলা কোন হব মহাভারত কবি হেলে যাদবপুর জেলার কবি মঞ্জুল কৃষ্ণ প্রসাদ বসু আজ্ঞা আরে যাদবপুর জগৎসিংহপুর কটক এ তো সব গোটিয়ে জেলা ଥିଲା না সব গোটিয়ে জেলা ଥିଲା কটক জেলাটাকে কহନ୍ତି তেমন সেই যাদবপুর জেলার কবি মঞ্জুল কৃষ্ণ প্রসাদ বসু সারলা সাহিত্যକୁ নিজ ভাষায় অনুবাদ
ତାଙ୍କରି କାହାଣୀକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାଣୀ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କବି ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଣିଷ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦିଥିଲେ କିରେ ଲେଖିଲେ ବସୁ ପରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜନ୍ମ ହେଲା ମଣିଷ ପିଲା ପରି କୁଆଁଗିରି କାନ୍ଦି ନଥିଲା ନା। କେମିତି କାନ୍ଦିଥିଲା? କେମିତି? ବସୁ ଲେଖିଲେ ରାସଭ। ରାସଭ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଛେଳି। ରାସଭ ହେଲା ମା ଗଧ। ମଣିଷ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜନ୍ମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବସୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗଧ ପରି ଛାଡ଼ିଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ ବିଦୁର ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ବିଦୁର କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ଇଏ ମଣିଷ ପିଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଧ ପରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ବଂଶ ରକ୍ଷକ? ଇଏ ଗୋଟେ ବଂଶ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବିଦୁର ଯାହା କହିଥିଲେ ସତ୍ୟ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ମଣିଷ ପିଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଧ ପରି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ବିଦୁର କହିଲେ ବଂଶ ବୁଢ଼ା ତାରି ପାଇଁ ବଂଶ ବୁଢ଼ା। କା ପାଇଁ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଇକିରି କୁଆଁ କୁଆଁଗିରି କାନ୍ଦେ। କାହିଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦେ? ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି କୁତ୍ରାଗତ। କୁତ୍ରାଗତ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କାହାକୁ ଖୋଜିଲା? ଆରେ ପିଲାଟା ତ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା ଜନ୍ମ ହେଇକିରି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବୋଲି କାହାକୁ ଖୋଜିଲା? ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଦେଖିପାରିଲାନି। ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଦେଖିପାରିଲାନି। କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲା କିରେ ପୁଅ? ମାତୃଗର୍ଭରେ ଲୟ କରି ହୋ যদি জগন্নাথ দাস ভাগবত ভিতরକୁ ଯିବା ଭାଗବତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି। କପିଳ ମତେ କହିଲେ ପୁଅ ଜ୍ଞାନ ତ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କଣ? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା ଚିଚିକି ମାରିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ଚିଚିକି ମାରିବ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ କରିଦବ। ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଚିଚିକି ମାରିବ। ସେଟା କେମିତିକା ଜିନିଷ? କେମିତିକା ଜିନିଷ? ସେଟା ମୋ ଘରୁ ଗଲେ ଦେଖେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ କୋଉଠି ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି କି? ଆଉ ନାହିଁ। ଅଛି ଅଛି। ତାର କୋଉଠି? କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ। କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀ ବିଳାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗଲେ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଡ଼କା ଆଦି ରାକ୍ଷସକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଶିରା ତ୍ରିଶିରା ତାଡ଼କା ବଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ବଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଗୋଟା ନଦୀକି ପାଣି ହେବେ ସେପଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେପଟ ରାଜ୍ୟଟା ନାଁ ହଉଛି ମିଥିଳା। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ଲେଖିଲେ?
ବାଟରେ ବନରେ ପଡିଥିଲା ଦିବ୍ୟ ଶିଳା ସିଏ ଶିଳା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ନା ଦିବ୍ୟ ଶିଳା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉନି ତା ଭିତରେ ନା ସେଠି ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ଶିଳା ଲେଖା ହେଲା ବହି ଯାଇଛି ବିଳାସରେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଥିଲେ ମାନସ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମା କାହାକୁ କହୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା କପିଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କେମିତି ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲେ କେମିତି ଆକ୍ସନ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ କୋଉ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲେ କପିଳ ମନେ ପକା ଆମେ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳକୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ମଣିଷ ପିଲାଟା ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ରହେ ମଣିଷ ପିଲାଟା ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥା ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ କାହିଁକି ଯାହା କହିଲୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜାଗା ସର୍ଟ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପିଲାକୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ରଖିଛୁ ଯଦି ମାତୃଗର୍ଭରେ ପିଲା ବିସ୍ତାର ଥାନ୍ତା ପିଲା ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆମ ମାନସ ପରା କହୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭେ ନାଇଁ ତାହେଲେ ସେଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ବୁଝେଇକି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ମୁଦ୍ରା ରହିଲା ଛୋଟ ଜାଗା ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ସେଇ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥିଲା ଜୀବକୁ ଯୋଉଠି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଜୀବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସେଠି କଣ କହିଲା କଲା ପିଣ୍ଡ ପରାଣ ସୁତ परिवार पाइबी ये सब तो पदर टेकी देली ये पुराण मार्गरे ताहा को पंडित दिव्य ज्ञान कुहा दीप दिव्य ज्ञान किंतु ये दिव्य ज्ञान केते समय रहिला जेतेबेला पर्यंत जन्म हेले आमे जन्म होला पर आगो कुआ कुआ गिरी कांदी थे कांदी गिरी खोजिले ताकू खोजिबा परे माया लागि गला माया बढ़िलु कपिरे आज्ञा जहा को पेटरे मातृवर हो भितरे कहितनु प्रभु तोर ये तोहर पर हे जन्म होइलु मोहर जे होई गो ये पिला छुआ क्या मोर गाड़ी घोड़ा क्या ये गाड़ी घोड़ा मोर घर द्वार क्या ये घर मोर जमी बाड़ी क्या जमी मोर सेठी कहितले सबु तोर एठी जन्म हेकी बढ़िला करे कहलु सबु मोर याकु ही कहंती माया आज्ञा याकु ही कहंती माया किंतु मु जाउनी से बात ज्ञान मान मनुष्य पिलाटा जन्म हुए बा आपण मान अनुभवी मनुष्य पिलाटा जन्म हो कुआ कुआ कांदिबो किछि समय कांदी थिबो हठात करी निजुकु निज हसिबो कपिल आज्ञा ये कांदु थिला तो हसिला काई रे काई हसिला से समय रे ताको जम्मो हसौताई तो बापा हसौतिला बोला जम्मो हसौतिला हसिला काई ओ आज्ञा या कुही कहंती ब्रह्म जे कंदै जाने से भी हसै जाने संसार को देखै देला देख कांदीवा हसिबा जे सिखैती ताको जगत रे कहंती ब्रह्म रे
ପଚାରିବି କିରେ କପିଳ ଏଠି ସାତରାତି ପାଲା ଦିନ ସାରି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଧରିଛନ୍ତି କଣ ମୋର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆସିବି ଆରେ ମୋ ସାଥିରେ ତ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳକୁ ପଚାରୁଛୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପାଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ କହିଛି ଘରେ ତୁ ବସୁଛୁ ଘରେ ଆଉ ଗହନାରେ ଲାଜ ଲାଗିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିବିନି କପିଳ ପରମ କୁହାରା ପରମ କେତେବେଳେ ହେବେ ଆରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକିରି ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକିରି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରହିଲେ କୋଉଠିରେ ମନ୍ଦିର ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମାନସ ଗାଉଥିଲା ପରା ଧାଣିଲେ ତୋତେ ଯଶୋବନ୍ତ ନାଥ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଧାନରେ ତୋତେ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେହି ତ ଦେହେ ରହିଲା ଏହା ତୁ ଜାଣ ଆମକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେହରେ ସେଇ ରହିକିରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମକୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସିଏ ପୁଣି ଆମ ଦେହରେ ରହିଛି ଶୁଣିବୁ ଖାଲି ବାବାଜୀ ଯଶୋବନ୍ତ ତ କହିନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କହିବି ବୋଲି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିଲି ଘର ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଶୋଇଛ ଘର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଗୋସାଇଁଆ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଗୋସାଇଁଆ କିରା କୁହନ୍ତୁ ସିଏ କିଏ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କଣ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର କଣ କହନ୍ତି ମୁଁ କଣ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କଣ କହୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଜଗତ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶବ୍ଦ ଭିତରକୁ ଆ ପୁଅ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଜଗତ ଯୁଗୁ ତ ନାଥ ସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଜଗତ ଯୁଗୁ ତ ନାଥ ସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ହେଲା ସଂସାର ନାଥ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାଥ ଅର୍ଥ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥ ସେଇଆ ଏଠି ଦୁଇ ଥର କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି କୁହାଇଥାନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀ କୁହାଇଥାନ୍ତା ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ କୁହାଗଲା ନା ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାଲିକ କାହିଁକି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଲୋ କହିଲି ଘର ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଘରର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଘରର ଯିଏ ମାଲିକ ସେ ଘରେ ରହିବ ନା କପିଳ ତୁ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି କରିଛୁ ସେ ଘରର ମାଲିକ ତୁ ତୁ କୋଉଠି ରହିବୁ ଘରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଘର ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତାମାନେ ମୋ ଘରର ମାଲିକ ମୁଁ ତୋ ଘରର ମାଲିକ ତୁ ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ଆମକୁ ଆମ ମାଲିକ ହେଲା ସିଏ ରେ ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ଦେହଟା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଘର ଘରକୁ ଯିଏ ତିଆରି କଲା ସେ କୋଉଠି ରହିବ ନା ତାହାରି ଭିତରେ ରହିବ ଖାଲି ଯଶୋବନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଖାଲି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କବି କାହିଁକର ଜନ୍ମ ହଉଛି ରେଢାଖୋଲରେ କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ପଥକୁ ବାଛି ନେଲେ ପୁଅ ଢେଙ୍କାନାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାଁଟା ହଉଛି ତପୋବନ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଆଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଅନ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖି ଥିଲା ଜାତିରେ କନ୍ଧ ପୁଅ ଆଖି ଥାଇ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ତା ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଜାଣିବା ସେଇ ସନ୍ଥ କିଏ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିରେ ପୁଅ ତାବରୁ ଜଙ୍ଗମ Bye.
ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ରହିଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ରହିଲେ ତାପରେ ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଏ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କରି ଦେହରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ତିଆରି କଲେ ଆମ ଦେହରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗମକୁ ଆମେ ହେଲେ ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ସାପକୁ ତିଆରି କଲେ ତା ଭିତରେ ରହିଲେ କୀଟକୁ ତିଆରି କଲେ ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ପତଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାରି ଭିତରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି ପାରିବି ଯେ ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ କହିବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲେ ଯଦି ରହିଲେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ମୋର ଏଠି तो कहवा कथा सीधा कौन गोड़े हाथ मारना भगवान को कथा को गोड़े हाथ मारना से गोड़े कौन हम जानी हां खाली सेटिंग मोर को छिड़ी दियो मोर तो बोला मो प्रभु एथि पादु को कहि दियो आनु तू केते वर्ष बाला गेले जानि के कोन जाना को हम दखन को मार हम जो कि प्रभु दोहरे को दिले सीधा कथा पचार एते फेडे हुतु कथा को दियो हां को जागा रे हम मानस कहउतला ता मृदंगर प्रभु कहउथि अछन अरे कोन जरा पुआको दियार बोलतो देह परिष्कार हेलो घरे बहुत छन्नी भगवान आज्ञा से पूरा गाई थिला सही पदटा को अर्थ करूची तो देहरे देखे औ कोन रखिला दोछ बाटो गाई लाको बाटो किया तो बाटो गाई लाको बाटो कुकुरा बुआरे कहिले लंगा काटा कुकुरा बुआरे कहिले लंगा काटा जेबे पाइबो हेतो माया कुरे दश द्वार रही जशवंतर जहाँ मत बोले 10टा द्वार जी ता भर 9टा द्वार कबाट लगी आम इच्छा चलुं से 9टा द्वार किए कम आखि 2 कान 2 नाक पुरा 2 पाटी 1 लिंग चक्र 1 आधार चक्र 1 ये जो 9टा द्वार आम इच्छा चलुं आम इच्छा किंतु गोटे द्वार अच्छी सी आम इच्छा चले से कौटी रे सन्थ भीम भई लिखी ना महिमा 8 भजन रे बोले शून्य मंदिर भी हार ये रूपरे को नहीं जारो ये रूपरे को नहीं जदि कहीं जोरंदा गाड़ी जाइए दर्शन करने देखिए जिते देउल अच्छी जोरंदा सबू देवल कबाट खोलुची बंद होची खोलुची बंद होची आरती होची पूजा होची धूप दिया होची बंद होची खोलुची सब चलती किंतु गोटे मंदिर अच्छी जहाँ नाम होची शून्य मंदिर शून्य मंदिर से शून्य मंदिर द्वारटा बंद अच्छी केबे खोलुनी बाबाजी की पचार आज्ञा आपन जे शून्य मंदिर देउलर कहे शून्य मंदिर कबाटटा केबे खोलिबो बाबाजी कबे जेबे महिमा गोसाई को आज्ञा हो जेबे महिमा गोसाई को आज्ञा हो आज्ञा अरे पिंड ब्रह्मांड एक मत हो जोरंदा गादी जेते देउल अच्छी सब देवल कबाट खोलुची बंद होची जमी मनुष्य देहरे जी द्वार जो नवद्वार देखे ये
ପାଟି ହେଲା ପାଟି ଚାହିଁଲେ ଆମେ ପାଟି କରିବା ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ସେହିପରି ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର ଚାହିଁଲେ ପରିସ୍ରା କରିବା ନ ଚାହିଁଲେ ପରିସ୍ରା ନ କରିବା ମଳ ଦ୍ୱାର ଚାହିଁଲେ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବା ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଯାହା ହଉଛି 10 ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରରେ ସିଏ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଖୋଲିବନି କି ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ ହବନି ନାଇଁ ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଖୋଲୁନି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଇଏ ଭୀମ ଭଇ କହିଲେ ତିଳ ଚୋପା ପ୍ରାୟ କପାଟ ଲାଗିଛି ତହି ମତ ହସ୍ତି ଗଳିଗଲା ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଫାଳଟା ଜଡ଼ିକି ଦିଏ ସେଠିକି କବାଟ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମତ ହସ୍ତି ଗୋଟେ ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ହାତୀଟା ଯାଉଛି ସୋରିଷ ଫଳକର ବାଟରେ କୋଉଠି କହିଲୁ ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ସେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଶିଶୁମୁନା ଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଶିଶୁମୁନା ଦୁଆର କାହାକୁ କହିବା ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ଶିଶୁମୁନା ଦ୍ୱାର କାହାକୁ କହନ୍ତି କାହା କହିଲା ଶିଶୁମୁନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଶୋବନ୍ତ ଲେଖିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଏ ଶବ୍ଦଟା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଉ ନଥିବ ଶିଶୁମୁନା ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠି ନାହିଁ ନା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ସାରା ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେତିକି ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛନ୍ତି କେତେ ହାଡ଼ 778 ମଣିଷ ଦେହରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ 778 ତ 60 ପୁରୁଷରେ କିଏ ପାଠ ପଢୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ତୁ ଗରମ ଘଣ୍ଟା ଘାଟୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ତ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ 773 କୋଉଠି ଆସିଲା ପୁଅ ମୂର୍ଖ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଆମ ଏଇ ବାହାରେ କେତେ ହାଡ଼ ଥିବ 900 ତ କରିନଥିବ 950 ଥିବ ଏଇଟା ତ 150 ଥିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦେହରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଇଏ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭିତରୁ 33 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମେରୁଦଣ୍ଡ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କୋଟି ଠାରୁ ଗ୍ରୀବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 33 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ର ସମାହାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏ ପୁଅ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯୋଉଠୁ ସରିଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ସରିଲା ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତା ନାମ ହେଲା ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ କହିଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ତାକୁ କହିଲେ ଶିଶୁମୁନା ଦୁଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଏ ମାଟିର ପୁଅ କେଡ଼େ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ କହିଛି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ପଡ଼ିନା କିନ୍ତୁ ନାଟା ଦେଇଦେଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ଯାହାକୁ ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଶିଶୁମୁନା ଦୁଆର ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାକୁ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ କୁହାଯାଏ ବା ଶିଶୁମୁନା ଦୁଆର କୁହାଯାଏ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଆଉ ଜଣେ ଅପାଠୁଆ କବି ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ହାରିଦାସ ଲେଖିଦେଲେ ନିକିରେ କାହାକୁ କହନ୍ତି ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷକ ଯେଉଁ ବାଟେ ଅଛି ପ୍ରାଣ ସେଇ ବାଟେ ଗୋଳା ছোট পিলাটা জন্ম ହେଲା ସବୁ ଜାଗା ଟାଣ ହେଲା ସେଇ ଜାଗାଟା ଖାଲି ଦୁକୁ 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 ମା କହିବ ତେଲ କପଡ଼ା ପକେଇ ଦିଅ ମୋ ପୁଅର କି ଝିଅର ସେଇଟା ଟାଣ ହେଇଯାଏ ଆରେ କପିଳ ସବୁ ଜାଗା ତ ଟାଣ ହେଲା ସେଇ ଜାଗାଟା କାହିଁ ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହେଲା ଏଠି ଉକୁଳି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସିଏ ହଉଛି 10ମ ଦ୍ୱାର ସେଇଠି ଶେଷରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଶେଷରେ ବନ୍ଦ ଶେଷରେ ବି ଖୋଲିବ କେତେବେଳେ କହିବା କେତେବେଳେ ଗୋଟା ପଦନାଇ ଭାଗବତରେ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ନା କାହିଁକି କହେ ସିଏ ହେଲା 10ମ ଦ୍ୱାର ଦୁକୁ ଦୁକି ଯାଇ ଦେଲା ମା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଦେହରେ କେତେଟା ପବନ ଅଛନ୍ତି
ପାଞ୍ଚଟା ପବନ ନା କୋଉଠି ପିଆନ ପିଆନ ସମାନ ଉଦ୍ଦାନ ହେଲେ ଚାରି ପବନ ଆଗ ଦେହରେ ବସିବେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଇଏ ଚାରିଟା ପବନ ଆଗ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପବନ ଯିବ ସେ ପବନଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣ ପବନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣ ପବନ ଶେଷରେ ଯିବ ଚାରି ପବନ ଆଗରୁ ଯାଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବାହାରିବେ କେମିତି ଯୋଉ ଚାରି ଆଗ ଯାଇଥିବେ ସେଇ ଚାରି ଆଗ ବାହାରିବେ ଯୋଉ ପବନଟି ଶେଷରେ ଯାଇଥିବ ସେ ପବନ ଶେଷରେ ବାହାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିନାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବରେ ଆଜ୍ଞା ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ସମୟ ମିଳିଲେ ପଦଟକୁ ଟିକେ ଅର୍ଥ କରିବା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉନାହିଁ ନା ଭଗବାନ ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ଦୁକୁଦୁକିରେ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଏଇଠି ରହିଲେ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା କପିଳ ଏଇଠି ରହିଲେ ଭଗବାନ ସେଠି ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକିରି ଆମକୁ ତିଆରି କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକି ରହିଲେ ବା ବ୍ରହ୍ମ ବଦଳରେ ନାମ ପରମ ହୋଇଲା ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଇଗଲା ପରମ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଭିତରେ କଇ ବୃକ୍ଷେ ହଂସ ମାନେ କଇ ବୃକ୍ଷେ ହଂସ ଦୁଇ ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ହଂସ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହଂସ ଦୁଇଟି କିଏ ଜଣେ ଜୀବ ଆଉ ଜଣେ ପରମ ବୁଝିଲା ଏଇଠି ପରମ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଜୀବ ପରମର ଲୀଳା ଲାଗିଛି ଯଦି ଜୀବ ପରମ ଦେହ ଭିତରେ ଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ହେଲେ ଜୀବ ସିଏ ହେଲେ ପରମ ଆମେ ହେଲେ ଜୀବ ଏ ଜୀବ ପରମର ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବ ପରମର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ଶରୀର ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଇଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ କଣ ଭାଇନା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ହେଲା 4 ରାତି ଗଲେ ସରିବ ଯୋଉଠୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବି କାଲି ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ 4 ରାତି ଗଲେ କଥା ସରିବ ନା ଏ ପୁରା ପାଲା ପାରିଲେ ହେଲା ନ ପାରିଲେ ଅଧବାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ମନା କଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଛି ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯୋଉଠୁ ଯାଉ ଯାଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚୁନା ମାଛ କରି তোর অমাবাস্যা সংক্রান্তি গুরুবার সোমবার মঙ্গলবার কিছু নাই সেইপাই তো অবস্থা কোন হল তু জানিপারু কোন হেলানি তু জানি তার পালা দরকার নাই খালি কেমতি সরিলে মতে কইছি তো স্যার মতে পচারে কলে আজ্ঞা কোন খাইবে মু ভাই করে রুটি ব্যবস্থা করদেবে ইয়ে ভাবিলানি সেটা বলু কেমতি যাইকি 4-6 পট রুটি বজাই দেলে মো কাম পালা গুয়াড়ে যাচ্ছি যাও ইয়ে পুরা কହୁଛି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବଞ୍ଚିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଏ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ଯଦି ଜୀବ ପରମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ପ୍ରିୟ ଭାବ ତାହେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ଇଏ ପ୍ରିୟ ଭାବ କାହା ସହିତ ତୋର କାହାର ଅଛି କହିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ଖ ଜୀବ ପରମର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସେଇଆ ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାংলা ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରିୟ ଭାବ ପ୍ରିୟ ଭାବ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ କଣ ପାଇଁ କହି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ ପାଇଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ସେତିକି ବାଟ ବାପା ଯାଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପାଳିଆ ଅଳିଆ ହେଇକି ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପାଳିଆ ଅଳିଆ ହେଇକି ଆପଣ ତ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଯାଏଗ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବଟା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଆମର ଭୁଲ ଯାଉଛି ଆମେ ପାଳିଆ ଅଳିଆ କଣ ବୁଝାବୁଝି
तो स्त्री सहित तो संपर्क कौन जान को घरे बुझे तो सहित तो स्त्री रो संपर्क कौन हां एक कथा मु कहनी रे को कहले जे आ जोड़े बाबाजी हां बाबाजी देवदुर्लभ दास हैला बाबाजी देवदुर्लभ दास कहले नारी पुरुष संपर्कटा कोन पाए सुनो बुझो आकु बुझे एक सुनो मो भले जानी लोग बुझी के तन नपर दिए माने कोन बुझे ना अरे तमे रमन कोन बुझिबो मो तू अज्ञान पसिबला कोन बुझिबो जान उठा तो मु बुझे नारी पुरुष रथिना कभी कभी हो देवदुर्लभ दास कहे नारी पुरुष सीना दैहिक मिलन ये देह पाई संपर्क आज्ञा ये देह जे पर्यंत अछि से पर्यंत संपर्क अछि आज्ञा कपिल नारी पुरुष संपर्क पति पत्नी रो संपर्क देह पाई आज्ञा किंतु कपिल रे एपडे आगे राव 4 घंटा कोटा मारी गले सारे टिके आगु दिले हां हरिच तो फोन पे तान धरे देइतुनी हां से सेमुडो जाय कथा कहिलो का गुड कर हां बा कपिल आज्ञा कहिलो आ कोना नारी पुरुष संपर्क कोन पाई सर कोन पाई मते बुझा ये देह पाई जे पर्यंत देह अछि से पर्यंत संपर्क अछि आज सेबाट को मते टाइम किंतु हां जगत भीतर गोटिए संपर्क कौन सर जहां हां देहातीत अरे वाह देहर अतीत रे संपर्क देह जते बेले नथिला हां संपर्क थिला आज देह अछि संपर्क रहिला दरकार जते बेले देहटा नथिबो रे कपिल आज्ञा संपर्क भी थिबो से दुई जन तो संपर्क कर किए कहि सर किए का सहित देहातीत संपर्क रहिछि पहिले हां ये जने परा भक्त हेले जने ये संपर्क होची देहातीत संपर्क से संपर्क कहा सहित कहा ना जने भक्त आ जने भगवान भक्त सहित भगवान को जो संपर्क एमिति संपर्क कहा सहित कहा अछि भक्त भगवान को संपर्क जेमिति आ एमिति संपर्क को भी नाही ना तले भक्त भगवान के सहित की संपर्क से देहातीत संपर्कटा कोन की भाव से संपर्क आज्ञा एथि पाए भक्त भगवान को भितरे गोटिए उपाख्यान भीतर को जाऊ की प्रकार संपर्क भगवान के सहित भक्त अच्छा कपिल रे आज्ञा महाप्रभु बलियार भुजो बसी छंती आम पाखरे सुन सेदिन जड़े भक्त जाई पहुंची थे मां जगन्नाथ को पाखरे आज्ञा किंतु जगन्नाथ को रत्न सिंहासन निकट को जाई पारलानी ना कोठी छिड़ा हला पति पावन को दर्शन करिवो कारण से हिंदू नुहे से सनातनी नुहे हम मादला पंडी जगन्नाथ संस्कृति ओडिया संस्कृति रे लेखा अछि आज्ञा जो माने हिंदू नुहंती ओडो हिंदू माने मंदिर प्रवेश निषेध जगन्नाथ दर्शन निषेध तेणु गजपति प्रताप रुद्रदेव समय पतित पावन विग्रह प्रतिष्ठा करा गला जो माने ओडो हिंदू से माने सिंहद्वार पाखरे रही पतित पावन को दर्शन करी आसीले आज्ञा आज्ञा मां जड़े भक्त थिला जे पतित पावन को दर्शन करिबा पाई जाय हाथ जोड़ी लेखि देला लेखि देला रे को आज्ञा से भक्त किए हिंदू नुहे ना मुसलमान कवि आज्ञा जबन कवि भक्त कवि सालवेग हाथ जोड़ी की लेखि ना हंती भक्त भगवान रो संपर्कटा कोन ज्ञानी माने ना भेद पछे पछे पछा
সালবেগ হাত যোড়ি জগন্নাথ ডাকিলে প্রভু তো ভক্ত সহিত তো সম্পর্ক কোন মু তোতে বর্ণনা করছি শুণু ঠাকুর ধেনু পছে পছে বস্থা গমে ক্ষীর লোভে প্রভু ভক্ত তো পছরে তুই থাও সেই ভাবে হে কালিয়া শান্ত ডাকিলে হে সালবেগ ডাকিলে হে কালিয়া শান্ত হে কোটি ওড়িয়া কো মৌদ বড়ি হে প্রভু জগন্নাথ জগন্নাথ হরিলাদ্রি মহাপ্রভু তো ভক্ত সহিত তোর সম্পর্ক কর গাই সহিত বাছুরীর সম্পর্ক যাহা ভক্ত সহিত জগন্নাথঙ্কর সম্পর্ক তাহা গাই বাছুরীর সম্পর্ক ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক তাহলে কিপরি না ধেনু পছে পছে বস্তা গমে ক্ষীর লোভে হাত যোড়িকি কহুଛନ୍ତି সালবেগ কলে হে মহাপ্রভু লীলাদৃশ গাই পছরে যেମିତି বাছুরী ଗୋଡଉ ଥାଏ প্রভু তু সেମିତି ভক্ত পছরে ଗୋଡଉ ଥାଉ হে গাই পছরে বাছুরী কোন কারণ পাই গোড়া না গাই পছে পছে গবে বচ্চা গমে ক্ষীর লোভে সালবেগ কলে ক্ষীর লোভে রথিকা যায় না গাই পছরে আচ্ছা কপিও যদি গাই পছরে বাছুরী যায় ক্ষীর লোভে ভক্ত পছরে ভগবান খাই যান সেই ক্ষীর লোভে পিবা পাই যায় আমি তো সত্যি যাও বাছুরী কি ক্ষীর পিব ইয়ে भी ভক্তি প্রভু নাই ক্ষীর পিয়া পাই যাতি আরে গাই ক্ষীর দেব বাছুরী পিব ইয়ে মা পিলার সম্পর্ক ভক্ত কোটু ক্ষীর আনি দেব তো জগন্নাথ পিবে তাই ইয়ে কাই বলিলে ইয়ে কাই করতে বলিলে শুনিব কাই বললে জগন্নাথ দাস ভাগবতের লেখিলে বলে কাহিটি জগন্নাথ মহাপ্রভু ভক্ত পছরে বলନ୍ତି গাই পছরে সিনা বাছুরী গোড় ଥାଏ ক্ষীর পিবা পাই ভক্ত কাই ভগবান পছরে ভক্ত পছরে কাই ভগবান গোড়ନ୍ତି তাই কাই সালবেগ জগন্নাথ দাস ভাগবতের লেখিলে না হନ୍ତି কোন লেখিলে কি কো বলে মানব জন্মর লাভ গাই পাখরে ক্ষীর থাকে ভক্ত পাখরে ভাব থাকে গাই পছরে বাছুরী গুড়া ক্ষীর পিবা পাই ভক্ত পছরে ভগবান গুড়াନ୍ତି ভাব পাইবা কাইকি ভাব পাইবা পাই গুড়াନ୍ତି ঠাকুর অভিরাম লেখিলে কলে ভাব বিনোদিয়া ঠাকুর হে জীব জীবন হে ভক্ত পাখরে ভাব রইলা ইয়ে হেলা ভাব বিনোদিয়া ভাব পাই ভক্ত পছরে গোড়েলা যেমিতি গাই পছরে বাছুরী গুড় থাকে ক্ষীর পিবা পাই সেমিতি ভক্ত পছরে ভগবান গুড় থাকি ভাব পাইবা পাই রে গাই দিয়ে বাছুরী দিয়ে না গাই হেলা ভক্ত বাছুরী হেলে ভগবান নাই গাই হেলা ভক্ত বাছুরী হেলে ভগবান যদি গাই বাছুরীর সম্পর্ক যাহা ভক্ত ভগবানের সম্পর্ক তাহা তাহলে জ্ঞানী মানে আপনার যে বিচার করুন গোটা দর্শন তত্ত্ব কথা গোটা জীবন দর্শনের কথা কোন
ଗାଈ ପଛରେ ବାଛୁରୀଟା ଗୋଡ଼ଉଥାଏ ସାରା କ୍ଷୀର ପିଇବା ସତ୍ୟ ଗାଈ ସବୁବେଳେ ବାଛୁରୀ କି କ୍ଷୀର ଦେବ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଗାଈ କ'ଣ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବ ଯଦି ଗାଈର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯଦି ଗାଈର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଗାଈର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ବାଛୁରୀ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ବା ପହ୍ନାରେ ମୁହଁ ମାରିଦିଏ ଗାଈର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ବାଛୁରୀ ଜବରଦସ୍ତ ମୁହଁ ମାରିଦେଲା ଗାଈ କ'ଣ କରେ କ'ଣ କରିବ ଲାତ ମାରିଦେବ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଯଦି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗାଈର ପହ୍ନାରେ ତା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ମୁହଁ ମାରିଦେଲା ଗୋଇଠା ଖାଇବ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଖାଇବ ପଡ଼ିକିରି ଗଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାରେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ତତ୍ତ୍ୱ କୋଉଠି ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ କିଏ ଆମ ସାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସାରେ ପିଲାବେଳେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ ତେଣୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଭଲ ଭାବରେ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସାରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି କାହିଁକି ଗାଈ ଚରାଇଲା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହଁ ନା ଆମେ ଷଣ୍ଢ ଚରାଇଲା ଲୋକ ତୁମ ସାରେ ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତତ୍ତ୍ୱଟା ମାନେ ସିଏ କାହିଁ ମା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବ ଗଡ଼ିଯିବ ସିଂହ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୂଳ ଭଲ ଚାରିପଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ଆମେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ହସୁ ତ ଦାନ୍ତ କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ ଦାନ୍ତ ମୋର କିଛି ଲୁହା କୁକୁର ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଯେତେ ତ ସଂସାରରେ ମାଗଣା ଖିଆ ପାଲା ବାଲାକୁ ସବୁ ମାଗଣା ଖିଆ ସଂସାରରେ ଦେଇନା ସେ ଲୋକ ମୁଁ ନୁହଁ ଆଜି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବସିଥିଲେ ତ ଭାଇନା ପଳେଇଲେଣି କୁଆଡେ ପାନ ଆମେ ଖାଇବୁ ପାନ ଜାଣିଲାଠି ପାନ ରୋଜଗାର ହଉଛି ପାନ ଏଠି ଅମଳ ହଉଛି ପାନ ଖାଇବୁ ପୁଅ ଘରଟି ରାଉଳ ମୁଣ୍ଡି ଖାଇ ଖାଇକା କାମ ପତ୍ର ଦେବେ ରଡ଼ ପତ୍ର କାହିଁକି କହେ କାହିଁକି ସେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସମ୍ପର୍କ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ସହିତ କାହିଁ ସମାନ ହେଲା ଯେମିତି ଗାଈର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଛୁରୀ ତା କ୍ଷୀରରେ ତା ପହ୍ନାରେ ମୁହଁ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗୋଇଠା ମାରିଦିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଏ ଯେତେ ଗୋଇଠା ମାରୁ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ବାଛୁରୀ କେବେ ଗାଈ ପଛ ଛାଡ଼ିବ ନାଇଁ ସାର୍ ଯେତେ ମା ଗୋଇଠା ମାରୁ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ବାଛୁରୀ କେବେ ଗାଈ ପଛ ଛାଡ଼ିବ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯଦି ଗାଈ ହେଲା ଭକ୍ତ ବାଛୁରୀ ହେଲେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଗାଈ ଭକ୍ତ ହେଲା ନା ସିଏ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି କାହାକୁ ବାଛୁରୀକି ତାହେଲେ ভক্ত ভগবান সম্পর্ক যদি তাহা ভক্ত যেতে গাইব যেতে তিরস্কার করু ভগবান কেবে ভক্ত পথ ছাড়িবে ভক্ত যেতে গাইব যেতে তিরস্কার করু যেতে নিন্দা করু ভগবান কেবে ভক্ত পথ ছাড়িবে কেতে বর্ষ না পালা গেলে কিয়ে তম সারে কিয়ে তম সার তো বুঝি আউ কিয়ে তমর মু সার তার মু বুপা বাবা बोला तम सार बापा भैया अलगिया 60 को को कोसी ये बुंदरे को मन शांति तोर कोन दरकार की ना कोन कहू प्रभु बाबा जे कहिले भक्त भगवान कथा भक्त गाड़ी लाओ गाड़ी लाओ बा ना भक्त गाड़ी देनी भजन करिवो अर्चन करिवो स्तुति करिवो भजन गाइबो सब बोलाइबो बा आपण कोन कहउछन आज्ञा कोटी ओडियार मौडमणि प्रभु अछंती महाप्रभु जगन्नाथ बसिछंती आज्ञा चकाठी सबु देखुची अरे सबु दियो बार जगन्नाथ बार कोन बार हे सुनिबो पहिले जगन्नाथ को पाखरे जहा अछि कोउठी अछि जानि बार कोन ताके पाखरे अछि मु कोउने कथा पहिले जे कवि सम्राट भंजो कोन पहिले सुभद्रा पेनो कर्दर उठिए छोटिया पर लिखि गेले आज्ञा मानुष झपटा लिखि बाध्य बाजिबो ई जर भोर हला मी जर उठी पड़ो अरे का खाना तू उठी जे बजा छापतल रे बाजे बाजिबो भंज लिखले सुभद्रा परिणय करते इरे सिंधु तटे श्री पुरुष क्षेत्र
महाप्रभु ओडियार भुज बसिथिबा श्री नीलाचल धामरे आज्ञा केते जे आश्चर्य अछि कपिल तू गणी पाइबुनी रे अच्छा हां ये कोटी ओडियांको शांत आज्ञा एमिति कोटी कोटी अछंती हां जाहाकू शांत बोली संबोधन कराला अच्छा शांत बोली काहाकू कुहाला काहाको ना पूर्व साहित्य पूर्व काल रे पूर्व समय रे हां राजा मानकू शांत डाकंती कोटी ओडियार मौंडमणि महाप्रभु जगन्नाथ ओडिया जातिर शांत ओडिया जातिर राजा कोटी ओडियांको मौंडमणि महाप्रभु जगन्नाथ आज्ञा केते आश्चर्य अछि केही गरि पारिबेनि ना केही गरि पारिबेनि ना किंतु ता भितर जे गोटी आश्चर्यर कथा कहि गोटी आश्चर्यर कथा रे कपिल थोड़ी बुझे आश्चर्य कोन आज्ञा जगन्नाथ एमिति दियो हां जाहाकू पूजा करिबार आवश्यकता नाही ना जाहाकू अर्चन बंदन करिबार आवश्यकता नाही ना जाहाकू मंत्र पाठ करिबार आवश्यकता नाही ना मते कुहंतु तो जानिबार भारत वर्ष आर्यावर्त भारत को भूखंड भितरे जोटी जेते दियो देवता अछंती हां भक्त कौ देवता को गाली दिए कौ देवी की गाली दिए ना किंतु महाप्रभु कोटी ओडियार बौद्धमणि कालिया शांत जगन्नाथ को गाली दिए आज्ञा जगन्नाथ आश्चर्य दियो भक्त मोहर गाली शुणिले संतुष्ट होती हसंती भक्त गाली जाइछि जगन्नाथ भक्त गाली जाइछि जगन्नाथ आज्ञा आज्ञा महाप्रभु जगन्नाथ गाली शुणिले सदे होती खुशी होती सतना आज्ञा सता ताले किए गाली देला आज्ञा शुणिबु हां जगन्नाथ को गाली गोटा पद शुणिबु हां सा कहिबु को कवि किए तार कवि ब्राह्मण घरर पुओ हां ब्राह्मण घरर पुओ गाली देला अच्छा घर कोठी पुओ कोठी महंगा महंगा हां महंगा निकटवर्ती गाँव ना कोटपदा हां कोटपदार ब्राह्मण परिवार भितर जन्म होइतिबा जण ब्राह्मण संतान आज्ञा जगन्नाथ को गाली जाइछि से किए ना जाहाकू ओडिशा साहित्य ना जाहाकू साहित्य एकाडेमी उपाधि प्रदान करिसंती आज्ञा सिए होचती गण कवि आ जिए ओडिशा रे गीति नाट्य को प्रचार प्रसार करिथिले आज्ञा से किए कपिल गण कवि वैष्णव पाणी गण कवि वैष्णव पाणी जगन्नाथ को पाखरे हाथ जोड़ी करी गाली देले आज्ञा कौन को गाली देले रे कोन बोले छाड़ो मारो खिया बुद्धि है बोले हे महाप्रभु जगन्नाथ आपण जगत रे जेते भी अछंती आपण होचती एक नंबर मागो खिया ठाकुर मारुआ ठाकुर जगन्नाथ छाड़ो मारो खिया बुद्धि है बोलो देउले बड़ा बोचाई तारो तारा किया बुद्धि है तारा बोचाई तारो तारा किया बुद्धि है ओई जे मारिला मारो से होइला बड़ा मारिला मारो से होइला बड़ा जे मारिला मारो से होइला बड़ा मारिला मारो से होइला बड़ा पारो हे लोटा पारी तारो तारा किया बुद्धि है बड़ा बोचाई कवि वैष्णव पाणी हाथ जोड़िकी जगन्नाथ को डाकिले हे मारुआ ठाकुर छाड़ो मारो खिया बुद्धि हे बड़ देउले बड़ गोसाई आपण तो बड़ ठाकुर ना जगत रे जेते ठाकुर अछंती बड़ ठाकुर हेले जगन्नाथ आज्ञा तार सब बड़ अरे सब कोन बड़ा ठाकुर भितरे बड़ दांड भितरे बड़ बड़ दांड पंडा भितरे बड़ बड़ पंडा आज्ञा धंडा भितरे बड़ बड़ धंडा भोग भितरे बड़ बड़ भोग आज्ञा रथ भितरे बड़ नंदी घोष दांड भितरे बड़ बड़ दांड যাত্রা ভিতরে বড় ঘোষ যাত্রা সাগর ভিতরে বড় মহোদধি দেউল ভিতরে বড় বড় দেউল শঙ্খ ভিতরে বড় বড় শঙ্খ কপিল যদি তার সবু বড় সিয়ে বড় সিয়ে বড় কি सब बड़ा सिया बड़ा ना कौन सिया बड़ा आज्ञा सब बड़ा को आपने न कहले यदि बात सब बड़ा ये का जुटो है ये भी बड़ा ठाकुर है का सिया तो सब बड़ा ना আপন মানে শুনিলে জগন্নাথঙ্কর সবু বড় কিন্তু মা মানে গোটা প্রশ্ন জগন্নাথ বড় কি ব্রহ্মাণ্ড বড় কাহাକୁ কহନ୍ତି यार से इतने दी वाला कुठा अरे यार दी वाला कुठा दी
स्कूटर थिबो साइकेल थिबो लाट्रिन थिबो बाथरूम थिबो मोबाइल थिबो ये सब जिनिस तो आसिक से लाट्रिन रे शेष छेड़े दो कारण ता जीवन रे से लाट्रिन केबे देखि ये कुआड़ देखो ताको गां रास्ता जीव चले ना ना इला दिन सब हां लाट्रिन गां रे रास्ता वर्ष को थर तैयारी हो हां बा एबे तैयारी हो वर्षा दिन गला एबे तैयारी हो ठीक रज पर्यंत रज पर रास्ता नहीं सप्ताह को 6 दिन आगे तो गाय हाथी बसुन से रास्ता दियो सप्ताह को 6 दिन हाथी बसुन से ना बाघ तू मरबू कला बाघ कपिल आज्ञा काहे की कहले कथा सारे काहे कहले प्रभु हां प्रकृति कोन बड़ हां बड़ काहे को अरे का कहला सुनिबू हां ये बड़ बड़ बोली ये नागरा पिटिले कवि कहिले जदि जड़े निजुक निजे बड़ कहे से बड़ हुए ना बड़ क्या कहवा ना दैव जहाँ बड़ कर भगवान जहाँ बड़ कर सी बड़ ना तेरे भगवान क्या बड़ करेंगे ना स्वभाव बड़ से ना जी स्वभाव बड़ स्वभाव निज भाव जी निज भाव बड़ निज कर्म बड़ जी धर्म बड़ ताकू जगत कहवा बड़ हरि मुखे जगत जगत मुखे हरि जी भल कर्म कला आपण माने कहे भल लोक ताकू जगत बड़ कला सी बड़ हम ना जदि जगन्नाथ बड़ ठाकुर समस्ते कहले किंतु आज दुई पद समालोचना करे प्रकृत में कोन जगन्नाथ बड़ ठाकुर बड़ कर्म करिसंती कपिल जानी सुनी पड़ा स्वयं जगन्नाथ निज वंश बुड़ाई जगन्नाथ वंश बुड़े ना जगन्नाथ को बंधु जगन्नाथ वंश बुड़े ना कपिल दीपाकर दास लिखी ना जगन्नाथ ये 16 कला विशिष्ट जगन्नाथ गोटे कला को चोरी कर नहीं द्वापर जुगे कृष्ण जन्म जगन्नाथ गोटे कला कृष्ण जन्म है द्वापर ताकू जहाँ कहले से कहि परियो पता ना
ତାକୁ ଯଦି କହିଦେବ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୋ ମାନେ କେମିତି ପୁଅ ଗେଣ୍ଡା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଠ ଗୋଟା କହନ୍ତି ଗେଣ୍ଡା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟା ଛ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ପୁଅ ଖାଲି କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ପାଲା ଗାଉଛି ନା ଇଏ କିଏ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦାସ 130 ସଂସଦର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାମ ମା ଭଦ୍ରାକାଳୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଶ୍ରୀକାର ମନ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ সকল নিষ্ঠানিষ্ঠ খণ্ডন করতু চলাপথକୁ ସୁନିତ କରି ବିଶ୍ୱାସତ ପରମାୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ମୃତି ସଂସଦକୁ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ତନ୍ମିଳିତ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରିବ ସେଟାକୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ମୋଠି କେତେ କଷ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ତୁ କଥାଟା ଖାଲି ବୁଲେଇକିରି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛୁ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟା ଗୋଟା ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ହିସାବ କରୁଛି ମତେ କେତେ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲା ଯଦି 1000 ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଥିବ ମୁଁ ତ କେବେ ଖୋଜେନି ଶେଷ ଦିନ ମୁଁ ହିସାବ କରିବି 5 ଦିନ ପାଲାରେ ଏତିକି ମୋର ହେଇଛି ଗଣିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ 1000 କି 1500 ସରିଥିବ କିଏ ନେଲା ମୋ ବାପା ମୋର ଝିଅ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏ ମୂର୍ଖ ଚୋର ନଉଛି ଆପଣ ପାଲା ଭୁଲ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ସିଧା କରୁଛି ହେଟା ଭୁଲ କଲି ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଆପଣ କଲେ କଣ କରିବ ଆପଣ କଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଆପଣ ଗୋଟେ କଲେ ନେଇକି ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥରେ 16 କଳା ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି 16 କଳା ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟିଏ କଳା ନେଇ ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଏ ଓଲଟା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଓଲଟା କହିଲେ ନା କଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହୁନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ କି ହତ୍ୟା କଲେ ଆର ତଣ୍ଟି ସୁଧାରି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଭୟରେ କୁହ ଆରେ ଭୟରେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କି ହତ୍ୟା ହେଲା ଯାହା କହୁଛୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି କହ ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହବୁ ପାନ ଛେପ ଢୋକିକିରି କହିବୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି କି ହତ୍ୟା କଲେ କେତେ କି ହତ୍ୟା କରିଥିଲି 8 ଜଣ କାନ୍ଧେଇକି ନେଇଥିଲେ କେତେ 8 ଜଣ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଏରିଆ ପଡ଼ିଗଲା ଇଏ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ଏରିଆଟି ପଡ଼ିଲାନି ମାଂସ 4 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପଡ଼ିଲାନି ଇଏ ଯୋଉମାନେ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇଥିଲେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭସେଇଦେଲେ ଆସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଇକିରି କୋଉଠି ଗଲେ କହିଲ ବାଙ୍କି ମାନ 4 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆଉ ମାଂସ ନାହିଁ କାଠ ଦାରୁ ହେଲେ ଏ ଦାରୁ ବାଙ୍କି ମଣା ଲାଗିଲ ସେ ଦାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ଜନ୍ମ ହୁଏ 8 ଜଣ କାନ୍ଧିକି ନେଇଥିଲେ 4 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ବଳିଥିଲା ମାଂସଟା 4 କେଜି ହେଇଥିଲା ତୁ ଅଲଜ୍ୟା କରୁଥିଲୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆଗ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗ କୃଷ୍ଣ ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗ ଛେପ ଢୁକିକିରି ଗଲାନି ଆଗ ଛୋଡ଼ିବୁ ଆଗ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପଦଟି ଓଡ଼ିଆ ଛାନ୍ଦ କବି ହେଲେ ଭଗତ କବି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହି ହେଲା ରସଗୋଲ ଆମ ବାବୁଲି ଛାନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିକିରି ହସିଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ ଇଏ ନାହିଁ ପାଲା କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପାଲା ତୁ ଦେଖିବୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନଠୁ ନା ଘରକୁ ତ ଫେରି ପାରିବୁନୁ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ କେତେ ଠକିବୁ ଏସିନା ଗୋଟିକିଆ ପାଲା ବୋଲିକିରି ପାଟି ଖାଲି ପାଟିବାର ପଟେଇକିରି ପଳଉଛୁ 30 ରାତି ପାଲା 35 ରାତି ଲାଗିକିରି ଥିବ ସେଠି ଦେଖିବି କେତେ ପାଲା ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ କରି ଜାଗା ଏ ଭକ୍ତ କବି ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସକଲ ଲେଖିଲେ କମ କଥା ପକୁଳ ହାରି
ସେଦିନ କହିଲେ କୌଣ ପକୁଳ ଭାରି ହେଉ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବିକଳ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଗେ କହିଲା ଯୋଉଦିନ ଦେବକୁଳ ଧରହର ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ମଣିଲେ ସେଦିନ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ମା ଧରିତ୍ରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଡାକିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମତେ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ବିକଳ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ରାମ ଡାକିଲେ ମତେ ରକ୍ଷା କର ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କଣ ହେଇଛି କୁହ ଧରଣୀ ରାଣୀ ନା କଂସ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ କଂସର ପ୍ରକୋପକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନାହିଁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ତା ପ୍ରକୋପରୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କରିପାରିବିନି ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଗଲେ ଆଉ ଜଣେଇଲେ ଧରଣୀ ରାଣୀର ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅବନି ବ୍ୟଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମା ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଧରଣୀ ରାଣୀର ବ୍ୟଥାକୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣାଇଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଷୋଳ କଳା ବହୁ କଳା ଧରଣୀ ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ କଣ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ସଚା ପିକେ ଚୌହରିର ଭୁବ କୃଷ୍ଣ ପରମ ଚୈବ ଶୁକ୍ଳ ପିକେ ସୌନିବେଶୀ ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁଳେ ଦେବକୀ ରହିଣି ଚ ଶୁଣିବା ପରେ ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ ହସିକିରି କହିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଯଦି ଧରଣୀ ରାଣୀ ତମ ପାଖରେ ନ କହିଥାନ୍ତା ତମେ କଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତ ନା ଶୁଣ ଯଦି ଧରଣୀ ରାଣୀ ତା ଦୁଃଖ ତମକୁ ନ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତା ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତ ତଥାପି ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତମେ ଭାବନା ଯେ ତମେ ଆସି ମତେ କହିଦେଲ ବୋଲି ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ମୋ ଭକ୍ତ ମାନ କାହିଁକି ଶୁଣିବ ଭକ୍ତ ହିତେ ତୋର ତନୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ଯଦି କୌଣସି ଯୁଗରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ବା ଅବତାରୀ ହୁଅନ୍ତି ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ବା ଅବତାର ଖାଲି ଏକଥା ଆଜି ନୁହେଁ ସେଦିନ କହିଲେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତମେ ନ ଆସିଥାନ୍ତ ତଥାପି ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କାରଣ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି କେବେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ରାମ କିଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ କଥା ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ଭକ୍ତ ମାନ କାହାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ କିରେ ଆଉ ବୋଧେ କିଏ ଛାଣ୍ଡ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା କହିଦେଇଛ ବିଳାସ ମାନସ ନୟାଗଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ନୟାଗଡ଼ର ବିଖ୍ୟାତ ବାଦ୍ୟ ହଉଛି ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ କେମିତି ବାଜେ ହାତରେ ବାଜେ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ତ ହାତରେ ବାଜୁଛି ଆଉ ହାତରେ ବାଜେ ନା ମାନସ ହାତରେ ବାଜେ ନା କୋଉଥିରେ ବାଜୁଛି ଆପଣ କହିଲେ କୋଉଥିରେ ବଜାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟି ନା
କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ବଡ କାଠ ବାଜେ ସେ ବାଜା ବାଲା ସବୁ ବଡ କାଠ ବଜାନ୍ତୁ ଦେଖିଛୁ ମୁଁ ଆମ ବିଭାଗ ଚାରିପଟ ଦେଇଥିଲି ତୁ ତ ବାହା ହେଇକି କଣ କରିବୁ এটা ধরিকি পড়ে আসছিল পুরো ধরিকি মাছ খাইকি মন্দিরে বাহা করে করলেছি ইয়ে পর্দা গা বাহারে বাজে দোসলা আଜ୍ଞା সে বাদ্য বাজে কোথায় বাড়িরে বোঝা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାଜିବ ନା କିନ୍ତୁ ହଁ ଘୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟଟା ବାଜିବ ଗଛର ବକଳରେ ଗଛ ବକଳ ମୋଡ଼ା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଦଉଡ଼ି ଧରି ବଟା ହେଇଥିବା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଦଉଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଛର ବକଳରେ ହଁ ସେଇଥିରେ ବାଜିବ ଆରେ ବାহ କାମ ସେ ବାଜା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଗୀତ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ୱର ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମାନସ ଟିକେ ଧୂପା ବାଦ୍ୟ ବଜା କଣ ବଜେଇଦେଲୁ ସେଇ ବାଦ୍ୟକୁ ତାଳ ନେଇ ହଁ ଆମେ ଗାଇବୁ ଗୀତ ଆଚ୍ଛା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ଆଚ୍ଛା। ବୈଦେହିକ ବିଳାସ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କିଏ ଭଗବାନ ରାମ କଣ କହିଲେ ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମ୍ଭେ ବଲ୍ଲଭୀ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ଦେଖିଲେ ହେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ହେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ହେ ସାଧକ ମାନେ ହାତ ଧରିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମାନେ ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲଣି ଠିକ ଠିକ ଭକ୍ତ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ମାର୍ଗକୁ ତମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସାରିଲଣି ମତେ ପାଇବାଟା ଥୟ କିନ୍ତୁ